He nui ngā pūrongo e whakanui ana I ngā paenga o te mere manuka. He nui hoki ngā kōrero e aki ana I te Māori kia uru atu mai ki tēnei tūrangai. Ko ia nei te kaupapa kōrero I whiriwhiria e māua ko te mātanga oha a Taurua Grant nō nā kua nei. Tēnei he rōriki naifua tēnei rāngai, ki te takiwā o te rua rau 50 miriona tāra, I riro ai tērā tau, nā ko atu I te 13 piriona tāra o te rāngai miraka. Engari kei te tipu, kei te rea tēnei rāngai, matua nei ki āhia. Nō runga I ngā pūronga huhua nei kua puta mai, e whakanui I ngā āhuatanga me ngā pāinga, ngā kounga hauora, ngā kounga rongoā mo te miere, te nuinga tuā te miere manuka tērā. Me te mea no tātou te maringa nui kei Ahitereiria, kei Aotearoa anake te manuka e tipu ai. Nā, he matatau a mātou tipuna ki te ota manuka, engari pēhea nei te miere manuka? Tēnā, aha kōtua rātou matatau ki te ota manuka, kia mahara tātou, ki runga I te waka o Pākehā, te pii I taitua tahi mai ai ki ngā ākau nei hioi. E mea nau ko te parakuihi o tātou tīpuna he parawa noi hore kau he pani miere. Nā, ko ngai tātou, ko ngai Māori tonu tērā kei te mahi hei kai miere? Ka hori rānei? Paku no ai fō rātou e mahi I taua mahi. I te nuinga o te wā, ka uru ai tātou o tēnā, kua uru atu ngā iwi, I ētahi wā e hautū ai I ngā mahi katoa. I ētahi wā no kua uru atu hei hoa Pākihi, ara no tātou te whenua, no ētahi atu te mātauranga ki tēnei mahi. Nō reira, tēnā kororohia mai ngā paenga, me I nā kai te hiahia, ngā kai pāmu, ngā kai pupuri whenua rānei ki te uru ki tēnei tūrangai. Tēnā tuatahi, he pūtake pūtea anō tēnei mō tātou kai pāmu. Nā ko te mea pai o tēnā ka whakawhānui I ngā pūtake pūtea, ne kai raruraru tērā atu o mahi, o au mahi, ara te tiaki hipi, te tiaki miraka. Nā koina te raruraru e kōrakuraku ai o tātou kai pāmu miraka I tēnei wā. Tuarua, he pai te whaka te tiaki, te tipu manuka ki aua wāhi, ki aua wāhi o tō pāmu e uai te tiaki I te kararehe. Ara aua wāhi e au piki, e au heke rānei te whenua. Nā, tētai e koe te tiaki hipi, tiaki kauki reira, engari ka taia tonu te tipu manuka. Me te mea no, nā te tipu o te ototana, ka awhina ki te kaupare atu I te pā heke te ngahoro whenua. Okay. Tua toru, ko tētahi pai ngā no, he tere te tipu o te manuka. Tere ake I te taua rākau Pākehā te pain. Koina ngā painga. Nō reira, me uru ngai Māori ki roto I tēnei rāngai? Tūturu nei me whakatewhatewa. Engari me whakatewhatewa hoki I ngā whakatūpatotanga me ngā kino. Tuatahi hea te utu ki uru ai I tēnei huarahi. Te utu kia whakatū I tēnei mahi. Ka tahi tuarua te utu whakahaere hei ia te tau. Ko tētahi whakatūpatotanga no, ka pēhea koutou e uru ai. E kene pai te tīmatatanga, me uru atu hei hoa Pākihi, me waiho mā wera atu te matatau, ka haria mai. Haere ngā mahi. Āna, no koutou e whānake haere, e pakari haere ki tēnei mahi kātahi, pēr ka tītai e te waka. Hei kōrero whakatūpato whakamutunga, he nui te mahi māminga I tēnei rāngai, ara ko rātou e hokona atu I te miere, I raro I te waitohu, te tohu manuka. Engari he miere ke tō rātou. Hioi koina tētahi o ngā wero nui mō tēnei rāngai. He whakarite I ngā ture, me rātu āhuatanga kia haumaru I ngā Pākihi e hoko I te miere manuka.